हामबाय दिनै प्रेस मिट खायनायनि बागै फायमानि आबो कयेकटा ककनो रिप्लाइ होनो बागै प्रेस मिट मा फायगा बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर क्वेश्चन खायनायनि ट्राइ खाय दंगो एक्चुअली सय ककनो साना थांकांके रुलिंग दंनाय किसु संख्यक बरक तै बिरोधीय दंनाय बरक दंगनो जत मिलिवैनो बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर हामला खायनाय तिप्रासानि ऊपर जे बोबाग्रानि जे हामजाकमोन तिप्रासानि जे बोबाग्रानि ऊपर विश्वास ओ विश्वासनो सबायनानै तै थानसानो सबायनानै आप्रान चेष्टा चालुबाय दंगो सत्ता पक्ष संथों विपक्ष संथों पक्ष विपक्ष जत मिलिवैनो बोबाग्रानो मासनो खिकलायनानै आप्रान एकटा चेष्टा चालुबाय दं अबनतैनो आं दिनै कयेकटा कक सानाय एक्चुअली दिनैबो बोबाग्रानि ऊपर कयेकटा प्रश्न फैयो नम्बर 1 आं प्राय नुखा गोबां बरनानो ब्रेन वाश खायनाय बोबाग्रानि एगेन्स्ट लांनानै चेष्टा चालुबाय दं बिसिंतै दलसा डाइरेक्ट ओपेनलि दलसा बिरोधी तामसा बोबाग्रा सरकार तांगै दं अबनि जवाबखा बोबाग्रा सरकार थांमानि सरकार सत्तानि सुखबुक लाभ खायनो बागै जों सरकार थांमानि सरकार जों थांमानि जेटा बोबाग्रानो सामानि गांके चिनि एकटा लं डिमान्ड दं तिप्रासारनि एकटा लं डिमान्ड आबंखा त्रिपुरानि हावनो तिप्रासार दिनै माइनरिटिनि थोंजागै हानि क्षमता रांनि क्षमता बेबा क्षमता जों गोमावै एडुकेशन पावर बेबा क्षमता गोमावैनो जों दिनै डेली थोंजागै दं जेमन उसकांगो स्क्रिप्ट नतैनो थोंजागै डेली এই কারণে যেহেতু কেন্দ্র সরকার जों ग्रेटर त्रिपुरानि सानमा जागाव बरक एकटा सल्यूशन रुनाय हिनै जोंनिया बरक साकक साव जे सल्यूशन रुनाय हिनै बरक साकाबा बरक एकर्ड खायकाबा जों आ एकर्ड थांका तै अ जे एकर्ड बरक जेता सनो गसै रहरमानि आपनो बास्तबेन खायनो बागै जों दर्जरमै नासिङै दं अ तिप्रासानि बागै हामारि हामख्राय तुबना बागैसो जों सरकाराव थांगौ पन्चायत सुखबुक खायनानै मन्त्रित्व अ सिमि सुखबुक खायनानै जागायाव कन्ट्राक्टर चालायनानै अबनि बागै जों सरकाराव थांगिया अब कायसे चिनि ताखुकतै बुखुग्र परिष्कार भाबे बुजिनानै नांनाय जों चिनि अधिकारनो कारि तंना बागैसो जों सरकाराव समर्थन खालायो आर आ दाबिनो मानना बागैसो जों दिनै सरकाराव दं अ जागाव ताबो गोबां बरक तामसा सरकार जदि ताबो जोंनो थोंगैस दं गारनि तानि नखरि फैनसो दरकार नाके नखरिफोर फैनायनि बोबाग्रा अलरेडि साइड दं तामके ताबुक तो बरक रियाखौ हिनियाखौ माने मान हिनै नायसिङैनो जों ताबुक जरा खालगै जों अ जागाव सरकार दिनै तंगैमा तंगौ अ जागाव तै कैसा क बोबाग्रांका तिप्रासानि इंगै साननाय ताबुक साननाय बरक तो रिसिनाय मानसिनाय हिनगाके थांसिनाय नु किन्तु जे बरक रुनाय हिनै सावै लेरि तंनाय बनका के क्वेश्चन सिखाया जारा रुनाय हिनै सावै जोंनो ताबुक रियाखाय तंनाय बन क्वेश्चन खायनो नांगौ जत बरक नु जे तांगै नरक रिया तांगै थकाय हिनै ताबो जारा रुनाय हिनै गसनाय बरनो क्वेश्चन खायनो नांगौ किन्तु बोबाग्रानो तांगै नायमिया तांगै तयमिया हिनै बन क्वेश्चन खायनो कगिया बत सानैनो तंगायसि बै रुनाय रियाके आ रुनाय रुनो जों साबसिस्टि बाखायनाय थानसाङैनाय आर तै कैसा क तिनिबो तैबो प्रश्न खायजागो बोबाग्रानो तैयै जितेन्द्र चौधरी बोबाग्रानो थानसा मानो जाजागिया थानसानि तिनै खूब प्रश्न खायसि एक्चुअली थानसा तंगा बागैसो जों तिनै अनेक किसु जों आदाय अंगो तै आदाय न नाय दं अ थानसानो से सबायना बागै जितेन्द्र चौधरी संजोदा आप्रान चेष्टा खाय दंके जिनि तिप्रासारनि बो अवस्थायाव सकनाय आबनि चिकन सा एग्जाम्पल रुनाय थांनाय 35 बছर सीपीएम त्रिपुरा राज्य शासन खायका 25टा बছर एडीसी शासन खायका जदिव सीपीआईएम एडीसी नि बागै टीयूजीएस टीएसएफ आंदोलन खायफ्राव समर्थन खायलिया
ha nangkangke an nokla hano na paiti ni saka Loksawa o edisi ni bill pasan pro bazubon ria CPIM ni MP board ria bolongo guri tong sikar khai tarporo edisi bill pasan ka কিন্তু এডিসি বিল পাস হওয়ার পরে চিনি বড় রগ্ন পাড়া কামিও তংনের ভুল বিভ্রান্ত বুঝকই 25টা বছর যে এডিসি নি বিরোধিতা চিরজীবন সিপিএম রখাইকা সেই এডিসি 25 বছর বড় শাসন খাইকা এডিসি ও সিপিএম র 25 বছর রাজ্য 35 বছর কেন্দ্র কংগ্রেস বাই মিলি হইনো বড় তংমানি হাই সাকা সাকাসি মিলি আনি সাব তার তো পরিষ্কার কিন্তু তারপরেও 35 বছর রাজ্য 25 বছর এডিসি ও কেন্দ্র বড় সহযোগী তংমান পরেও তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য নি 70% যে এডিসি এলাকা ত্রিপুরা সে এলাকা ও কাইসেপান টাউন করি নিনি শাসন না টাউন করিঙ্কা যত জেনারেল এলাকা আগরতলা ইন্তং উদয়পুর ইন্তং অমরপুর ইন্তং যে ত্রিপুরা সাকরি জায়গা কে তিনি টাউন সাবাই নুবাইঙ্কা অবত নিনি 35 বছর থেকে 25 বছর নি এডিসি নি শাসন নংকা তাবু जोंनो तो दूसरे खेंगला बोबाग्रा सिमी दूसरे खेंगला बोबाग्रा तो तिनी अमो हाई बाय डेवलप इंगिया एडिसी बायते उन्नति इंगिया हिनी वान सबै सिवै न जों तिनी ग्रेट तिब्रान सानो तै केन्द्र सरकार न पुरो प्रेसार क्रिएट खाइने जों अ जे तिब्रा से एकट फनो वास्तवै नथों हानि क्षमता रांनि क्षमता एडुकेशन क्षमता फाइतेंनि बोबाग्रा तिनी जबा खाइतो अ जागाखौ तिनी पुरो थांनाय 35टा बছর राज्य 25टा बছर एडिसि शासन खाइए बरक जेटा डेभलपमेन्ट खाइमाली आपन फबना बागै तिनी बोबाग्रानि ऊपर बरक ताताल मिथ्या अपबादरन चेष्टा खाइतो तै बरन सानाक्लायो CPIM रो तिनीबो शुधु आइगिओ एडिसि नि बिरोधिता खाइ हाय ताकबो बरक बिभ्रान्त खाइतो सिगनसा कयेकटा उदाहरण नुनाय CPM नि आमल ल एन्ड अर्डर तिनां सानाय जिरानियाव साल कथां कथां दिन दाहारे रवि तेलितन देवर मानो वाक तक्तै सै तक्तै तगै बुथारका जत बरक नुगैतो तामो विचार रिमेका CPM रो आ समय जितेन बाबू तामो विचार रिमेका राधा चरण बाबू मासाका जे अ जागाव आई कारेन्ट पालासि पोससि खुइ थुइ नै ताताल मासाका कोनो जस्टिस मानलिया कल्पना जमातिया बुथारजाक माने CPIM नि सदस्य कल्पना जमातिया अम्पिनि कोनो जस्टिस मालिया रैप खाइ बुथारजाक माने निनि SDM सुकरंजन देवर मा बुथारजाक माने कोनो जस्टिस मालिया किन्तु तिनी थानसा तंगाबाय बोबाग्रानि कारणे चिकन चिकन फन तिप्रासनि प्रॉब्लम खाके तिनी बोबाग्रा लगे लगे नो रुलिंग तंथं गरैथं बोबाग्रा थानि नै स्टूडेंट लगे थानि हाव निजे पताखे आसो कोनो दिन जितेन चौधरी सुनो माइके तिप्रासन बय आसो मन नुनुका राडा सरनु नुका सुतो केबेक माने कक्स मिसौ तिनी सिनि देवबर्मा निको पर सिनि तामो खरकसा ट्राफिक बनो तिनी खुक चित्रा सामान्य लगे लगे नो बोबाग्रानि आदर्श अनुप्राणित मिनिसन और तिनी थानसा तंगनि आंसाइजों आसुक माने लगे लगे 24 घंटा बिसिनो अरेस्ट मा खाइका साधारण कुतुमा बाय खुक चित्रा पेरमा बाय किन्तु CPM नि आमल CPM सं एडिसि एलाका शब्दपुक्त संगठन तंफ्रो तिप्रासन एलाकानो बुइनि कुबुनि दखनो बागनानि तिप्रासारनो मासे मानुनियाके बिग्रा तनैनाय मिसिल मिटिंगो चांदा कालेक्शन खाइतैनानि उग्रपन्थी स्नामनानि तिप्रासा रंनो बोल बिभ्रान्त स्नामैनाय तिप्रासानि समस्त अधिकारनो तिप्रासानि यागनि तेरा तेरा सेगितलांनानि तै तिप्रासारक बुजागै तगजागै रेप खाइजागै बकुनो नै बिचार मायाखै तनैनानि आमनि सारा तामो CPIM रखाइका आज निश्रनो वानसो गेवै बाबे वैनो बोबाग्रानो हामिया साके चुगला आर तै कैसा कक तिनी आं कयेकटा कक सानाय चिनि तिप्रासारक तिनी तामसा आई गोबां बरक साव तिप्रासारक बुइनो सिमि आसाइचाव आसाइ दंनि तिप्रासारक केमने थानि यापा फेलै जाया तिप्रासारनि थानि कुनो रां पैसानि अभाब गरै किन्तु तिप्रासारना बिग्रासनाम तंनाय सरकार केन्द्र सरकार बा राज्य सरकार बिग्रासनाम बितनो थांनाय 70-75 बोसोरावनो बाहायके तिप्रासारकनि जे तिनिनि डेटा हिसाब खाइके सोर्स अफ इनकाम तिप्रासारकनि कम से कम इयारलि राबार बागाननि थेके फनथों निनि तिप्रासा एलाकानि जे गेस तिसामनि थेके फनथों टाक वेन जिसे रिक गेस तिसावै दं आबो जत एडिसि एलाकाव आं सद एडिसि एलाकानि कक्सनाय तिप्रासारक साख्रि फन खाइथों तिप्रासारक बेंगालुर शिलं गुवाहाटी फन थांनाय काम खाइ दंथों
Tipra sarong huk khaye samung khai pano chai tongthong Tipra sarokni source of income hisab khaikang ke yearly rabar tabar joto milite Tipra sa elakani je income no hisab khai denai ke waisa sukun neta ro hisab khai ne ke 30,000 crores ne above chang source of income create khayo te chini elakani থেকে income generate nang ar orang Tipra sarok khorch khaikang ke joto jaga uno সারা ভারতবর্ষের নাগরিক উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়ানি যে কুবুনি দপনি বরক রক টাউন যারা তংনাই রক বরক যেভাবে ট্যাক্স রমা হাই চিনি ও পারানি ইনকাম জেনারেট খেনি লুকুরবু ট্যাক্স রইনো ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা হব তংবই তংগু ও 30,000 crores নি রাবার যে ব্রুম ব্রুম ফালমানি যত জায়গানি ট্যাক্স তেই প্রত্যেক মানে কলগেট সাবান যত কিছু মানে जों পাইমানি নরগতাবো মোবাইল তৈ তংমানি ও যে ক্যামেরা তৈ তংমানি যত মানে জায়গা যত ট্যাক্স রইনি চাও 18% ট্যাক্স নরমালি যত নরু মনে পড়ে সিমেন্ট নক তানা থাকে তো 28% ট্যাক্স রো जों ত্রিপুরা সরবো ট্যাক্স ছাড়া তো কেম নাই আবলে অমন যত হিসাব খাইকাকে নরক ওয়ান সুবি বাংলা ইয়ারলি ওসিন বরক রবো কমসে কম 10,000 ট্যাক্স ইয়া যত ট্যাক্স ইয়া চিনি এলাকানি ইনকাম জেনারেট সহ 10,000 সরকারনো जों রাং অনুদান রো রাজ্য সরকার তে কেন্দ্র সরকারনো আর নিব 50-50 কে যদি রাজ্য বাই কেন্দ্র সরকারনো বাক্কাকে 5,000 crore স্টেট তাই 5,000 crore কেন্দ্র সরকার চিনি ত্রিপুরা সরকার রাখনো না হার কিন্তু ও যে 10,000 crores নি বিসিঙ্গ এডিসি 1 টাকা ফানো ট্যাক্স মাইয়া এডিসি তেইশ সানাই বিখা বিওই নাই কেন্দ্রতে রাজ্য সরকার থানি মাসানো তিনিও এডিসি অফিস বাজেট হর 10,000 crore ত্রিপুরা সরকার রাংরমান থেকে 500 কোটি 600 কোটি বেতন 400 কোটি 200 কোটি আর বাদ বাকি जों যে ট্যাক্স রে হর মানে চিনি থেকে যে রাং 30,000 মানে ও রাং কমসে কম 9,400 crore মোটা মোটা সুজা অঙ্ক রং কাঙ্কে তাই 9,400 crore রাং বিয়ান থা ও 9,400 crore রাং কেন্দ্র সরকারনি চাকরি টাকরি নানান তেনিয়া বেতন রুনানি হিসাব খাইকাঙ্কে আর্মি টার্মি যত রেখাঙ্কাঙ্কে রাজ্য সরকার তো 5,000 crore তং চিনি রাং ও রাং রং যত খাতে সবাই কাঙ্কাঙ্কে ইয়া পনো 3,000 crore 4,000 crore লে চিনি ডেভেলপমেন্ট বাকি কিফলি ফাইনা দরকার কিন্তু রাং বড় জায়গা সব orang ত্রিপুরা এলাকা সগিয়া এডিসিও ইয়াফার জায়গা orang শুধুমাত্র উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সমস্ত জায়গা ডেভেলপমেন্ট বিভাগে orang ব্যবহার খাইজাগো করাপশনকে দূরে থাকছি ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ত্রিপুরা এলাকা রাং হর জায়গা ত্রিপুরা এলাকা মিয়াও নাংনাই পেও মানিক সরকার যে জায়গানি থেকে এই 25টা বছর মুখ্যমন্ত্রী দনপুর মিয়াফর জগৎরামপুর নুখা 6 বছর রমই ব্রিজ কপাই orang cini edisin thani rohria rajya sarkar thani kendra sarkar thani rang ribo amo borok develop khai ria al pul bridge sanamai ria kisa misa jodi roibo amo borni ichha moto ar o jagao edisi elako amseke rang ria khai tongmani cini rang no sono ria khai tongaibo cini thani borok sawibo o rang no tini cini thanibo kisa misa lama rasta jodi inkhanga kebo apni কন্ট্রাক্টর সাব খাই অ্যাসোসিয়েশন সাব খাই নেগোসিয়েশন সাব খাই যত্ন উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সাবরম তংনাই কুবুনি দফানি কন্ট্রাক্টর রক ত্রিপুরা সরক 1 টাকা ইনকাম খাইনি সুযোগ মানিও জাগাও মহাইকে অত্যাচার খাইজাগै তংমানি কারণে সে जों তিনি খরাংতি সাবই ববাগ্রা থানসাং গইনাই जों সভা খাইনা বাগै जों তিনি ববাগ্রা লগরইনি ফাইট খাইমা তমু কিন্তু অ কগ্রং ন জিতেন চৌধুরী সমু সায়া রুলিং তংনাই যারা দাবি দাবা নাই শুধুমাত্র সরকার চাইনি এন্টারটেইন খেনে বগি তংনাই ত্রিপুরা নেতা মন্ত্রী রবো এমডিসিএম রবো অকগ্নকে কোনোদিন ছায়া শুধুমাত্র বুবাগ্রা হামিয়া 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 বুবাগ্রা ছায়া 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 অকগ্ন সিমিসালে গে বুবাগ্রা হামিয়া কেন কাহাম খাই দিতা নরক তাম কাহাম খাইমা কাবা তামো কাহাম তুব খাবা অমাই খাইনাই যিনি বুবাগ্রা না তিনি হামিয়া খাইনি চেষ্টা খাই দङ অ জিনিস ন লুকুরক বুঝিনা নাগো दै kaisa kok tini roman script ni teinai ma sanai ekoi jinis chini thanibo hani khomota khas land no jotsamna ni khomota edc procession thani kri forest land no partner ni khomota edc ni thani kri joto rajya sarkar ni yago nini thani rang ni khomota tatkan kri tax nai smai anga ke tax eta namani borok jor hori anga जों শুধু rang rei ma tong rajya bai kendro no kintu kifili kono maya जोंनो केंद्र बाय राज्य सारै तनिया एकटा जिनिस बुजिना नाव जों सि केंद्र बाय राज्य न सार होय तनिबो जों उदयपुर आगरतला अमरपुरनि बरनो सार होय गोनां सारै तनिबो
sini tax bai sebrok sawi nui tong abo sini thani kipili thangya rangni khomota kri hani khomota kri police proshashan ni khomota kri aboni bai rap khajagai pathar jagai basang kuno jawab remia anghai ruling o tongai basang tini rastawa asoi andolon ma khayo শিক্ষা ni khomota kri ani nok nok ngang tamu mu mai chaya amo tini manik sa se decision na sinai ani kok no ang bu script bai pore nai sinai abo poroni decision bai sing ma sole sinai sini own decision ang tam tongai tong yang tam bai sinai sia আপনি স্বাধীনতা পর্যন্ত করে অথচ তিনি যদি মানিক সাহা সঙ্গ মানিক সরকার সঙ্গ তিনি সুধীর বর্মন সঙ্গ যদি তিনি সাগাঙ্গাকে নরক বাংলা ন বাংলা বাইতা সেদি হিন্দি বাই সেদি ইংলিশ বাই সেদিন সাগাঙ্গে বরক তিনি তামু খামু লগ লগন বরক তিনি সিনি এগেন্স কক সাগামু লগ লগন চিনি এগেন্স কক সাগামু হরজন খামু গে বরনি গোসাঙ্গে গোসা বরনি থৈগে থৈ sini dukho birman sini kesangke kesalia ar omonik bagi kok sakangake sono ugroponti bobagra ugroponti ang ugroponti jokto kise sono snamjago omonik bagi ne tini abo masau ar sini jara press media nobo suma kobok nai tiprasa bai tiprasa sing walai leman no focus khayawini sini asol je mudda asol je somosya a somosya no tebo sing tisai rom kangake sini bagi belai ke sanai karon o muhurto sing walai leni kok walai ni kok ya thansa kaini boba garno te fan krak kaini sing logar ni jorase khathina ni kok ya ar aboni bagino ang hainai saklai pio ani lokal ni borok na kok rujakan lokal ni borok bai malai tongo প্রত্যেক বিষয় ang borok bai moto binimoi khai tongo bekhane kok khologi salai tongo omorok pai ke যদি কেন্দ্র সরকার যদি দাবি রনাই নি যদি রিয়াঙ্গাকে অন্য বড় খাই ইয়াগো চুরি কানে নিজে তিপ্রাসানা সিমি কুলনা বাগৈ बोबा garno hamya hinai sibe asogoi राजनीति खाइना नि बागै o राजनीति no ang समर्थन खाइया नांखांखांके যদি কেন্দ্র সরকার যদি ঠকাইনি তংখাंके বড় যদি খাইলি আঙ্কে একটা সিচুয়েশন একটা সময়সীমা পারেন থাকাকে অবশ্যই আং আগরতলা সিমে দিল্লি জরা হিমনাই করবনা অবশ্যই হিমনাই খাবো খাইনি ইতিহাস কাইসে তৈরি খাইনাইছি जो होगा देखा যায় যেমন লোক জানাইছি অন্য বানানো কিনানি কোনো কক করে তবে অবনি সিগাং আনি এলাকানি বড় বাই অন্তত পক্ষে বড় বাই মত বিনিময় মাখানি বনি সুখ দুঃখ সমস্যা অবনি কক রক আং মাখানা নাই যদিও লোকালনি এমএলএ তবে বাক না ধরনি তো কবনি তো ফনি বড় জেনারেল সিটবা বর্ত চিনি তিব্রাসানি খরাং নই আসা গিয়া খানায়া आं फन माखना नाय केब करि फनो अबन बाय किसा जरा नाहारि मा तंगो आर नाय सिंगि तंगो आर तै पाइथाको काइसा कबक मुंगना रखनाय फाइनाय 29 तारिख उदयपुर बोबाग्रानि काइसा रैली तंगो गुमती डिस्ट्रिक्ट भित्तिक अ जागाव बो जत्त लुकुरमनो बोबाग्रानि खरांनो यासागै बोबाग्रानि जे थानसा नि मारिना फुनुंगना बागै तैबो क्राक खैनाय केंद्र सरकार जेटा चुनाव नायनि साविने रियानि तंमान नते प्रेसार क्रिएट खनि दाति दाति कारिना बागै अवश्य आ जनसभाव दल बान्दे हुइचों आजागाव हाव हाव खनि जों हाजार हाजार बर नखरिनाय जों थानसा कोनो समयनो अर अटुट कोनो समयनो थानसानि कोनो जितेन्द्र चौधरी चिरिंमा बाय थानसा कोनो आसखलायाखौ थानसा अटुट थानसा कोनो दिन बाइक लाख थानसा ते खराखे बासानाय आबा प्रमाण खैना बागै 29 तारिखआव अ जनसभा फाइना बागैबो आं आनी व्यक्तिगत पक्ष থেকে যত তীব্র সালু করুন কব হামবাই